آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے کسی دوسرے کے گناہ کے لیے روزہ رکھ کر ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں، کیونکہ قومی طور پر اگر کسی ایک نے گناہ کیا ہے تو اس کا عذاب ساری قوم پر آ رہا ہے۔ یعنی عفظی روزہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کسی دوسرے کا گناہ ہے لیکن روزہ ہم سب نے رکھنا ہے، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کارپوریٹ سن۔ یہ گناہ کی ایک قسم ہے، کیا؟ کارپوریٹ سن۔ عذرا نبی، وہ عذرا کاہن بھی ہے، فقی بھی ہے، نبی بھی ہے، جس کی رہنمائی میں پہلا اسیروں کا ٹولہ یا جماعت واپس اسرائیل میں پہنچی۔ اور اگر ہم عذرا کی کتاب کے پہلے ابواب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی 42,000 اور 7,000 کتنے ہو گئے؟ 49,000 یا 50,000 کے قریب تھی۔ مسئلہ جو تھا پوری قوم کا تھا، لوگ واپس آئے ہیں، گناہ کی وجہ سے اسیری میں گئے، اور اسیری سے جب واپس آئے تو عذرا کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مسائل تو بہت سارے تھے، لیکن ایک مسئلہ ایک ایسا تھا، وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے غیر قوم لڑکیاں بیاہ لی تھیں۔ کچھ لوگوں نے، لڑکیوں نے غیر قوموں سے شادیاں کی ہوں گی۔ یہ خدا کے کلام کے منافی تھا، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے بحالی کا جو کام تھا اس میں رکاوٹیں تھیں، کیونکہ خدا وہاں پر خاموش ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے اندر، ہمارے قوم کے اندر، کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، قوم کے اندر جب گناہ ہوتا ہے تو بہت دفعہ خدا خاموش ہو جاتا ہے۔ کر لو جو ہوندا ہے۔ جب عذرا کو اس بڑے گناہ کا پتہ چلا، وہ رونے لگ گیا۔ وہ خدا کے گھر کے سامنے گر پڑا، زار و قطار رویا، اس نے گریہ زاری کی، اور پھر سردار اس کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر اس کو اٹھایا، حوصلہ دیا، تسلی دی، اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ وہ اقرار کر رہا تھا، وہاں پڑا ہوا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، میں نے نہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیا ہے، ہمارے گناہ کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہے۔ اور اس دوران خدا کے لوگ، سردار وہاں پر پہنچے۔ آج کے زمانے میں یوں لگا لیں کہ گھر کے سربراہ، خاندانوں کے سربراہ، قبیلوں کے سربراہ، پٹیاں دا پیو، چیدیاں دا پیو، گلاں دا پیو، جڑا انہاں دا کوئی وڈا سی، سردار وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا اٹھ، آؤ ہم خدا کے سامنے بیٹھ کر عہد و پیما کریں، خدا کے ساتھ بیٹھ کر وعدہ وعید کریں کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اور جب عذرا وہاں سے اٹھا،
सरदारों, काहिनों और लावियों और सारे इसराइल से कसम ली कि वो इस इकरार के मुताबिक अमल करेंगे, और उन्होंने कसम खाई कि हम उन बीवियों को दूर करेंगे जो गैर कौम से ब्याह ली हैं, हम उनको छोड़ देंगे, हम उनसे अपने आप को खाली कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं छोड़ी, उनके नाम लिखे हुए हैं बीच में, सरदारों के नाम लिखे हैं, उन जिन्होंने इस बात की मुखालफत की उनको फिर अलहदा कर दिया गया। इसी जमात को आगे जाकर हम नए अहदनामे में फिर देखते हैं कि वो सामरी लोगों से नफ़रत करते हैं। ये वही लोग थे जिनको बाद में सामरी कहा गया, जो मखलूतुल नस्ल थे। उनका पता ही नहीं था कि यह नस्ल, हम में से कोई भी शख्स यहूदी नहीं बन सकता, हम में से कोई भी शख्स बनियामीनी नहीं बन सकता, हम में से कोई भी शख्स उस जमात में दाखिल शामिल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो खालिसुल नस्ल रहते हैं। जिनकी नस्ल मखलूत हो गई वो उनमें से गया, उनको काट दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। मुकद्दस अज़रा ने रोज़ा रखा, मातम किया लोगों की खता के सबब से। अगर हम छठी आयत को पढ़ें तो छठी आयत में लिखा है, तब अज़रा खुदा के घर के सामने से उठा और योहनान बिन इल्यासब की कोठरी में गया, और वहाँ जाकर ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो असीरी के लोगों की खता के सबब से मातम करता रहा। हम यकीनन इस लेंट सीजन में रोज़ा रखते हैं, दुआ मांगते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ, देखता हूँ, जिन्होंने इस मामले में कभी नहीं सोचा कि गैर कौमों में शादी करना कितना बड़ा गुनाह है। बल्कि मैंने देखा है कि वो सिर्फ शादी के लिए अपनी कौम बदलते हैं, सिर्फ शादी के लिए मज़हब की तब्दीली होती है, और सिर्फ निकाह की खातिर वो मसीह का इलानिया इनकार करके तजलील करते हैं मसीह की, और फिर चर्च में आकर कहते हैं जी हम तो हदिया देते हैं, हमें चर्च कमेटी में रखा जाए, हमें जनाब चर्च में ओहदा दिया जाए, हमें चर्च में जो है वो मुख्तलिफ तरह से इज़्ज़त अफसाई दी जाए। ये इतना बड़ा गुनाह है कि सब लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ा, और जब तक फिर उन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया, ऐद नहीं किया, वादा वईद नहीं किया, आगे कौम नहीं बढ़ सकी। जब उन्होंने सबको अलहदा किया, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से तेज़ी के साथ खुदा के काम की तकमील भी हुई। आज के लिए, मेरे लिए और आपके लिए ये ख़ास पैगाम है, खुदा गुनाह के साथ ईद को पसंद नहीं करता, खुदा गुनाह के साथ रोज़े को भी पसंद नहीं करता, खुदा गुनाह के साथ दुआ को भी पसंद नहीं करता। खुदा नहीं चाहता कि आपके अंदर एक कल्ट हो, खुदा नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई बात छुपी हो, गुनाह छुपा हो। और सिर्फ फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, कौमी सतह पर भी किसी एक शख्स की वजह से पूरी कौम भी बर्बाद हो सकती है। आज का ये पैसेज मुझे और आपको ये चैलेंज देता है कि ना सिर्फ हम खुद बल्कि दूसरों पर भी नज़र करें, और जैसे अहद जदीद में लिखा है कि एक दूसरे को उठा खड़ा करो और उसके लिए दुआ करो। जिसने ऐसा गुनाह नहीं किया उसके लिए दुआ करो जिस गुनाह की सज़ा मौत है। लाजमी है कि हम खुदावंद अपने खुदा के सामने जब दुआ में झुकते हैं तो दूसरों के लिए भी ज़रूर दुआ करें। जब रोज़े में ठहरते हैं तो दूसरों के लिए भी ज़रूर दुआ करें, कौमी सतह पर भी। और डे केयर चर्च की बहाली के लिए, डे केयर चर्च की उठा खड़ा करने के लिए हम ज़रूर दुआ करें।
خدا باپ بیٹے روح پاک کے نام سے آمین.